Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nos chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, في الفيديو هذه راح نديرو un petit rappel يعني تذكير على la voix active et la voix passive. حنا خدمناها في لاشين تاعنا سيتي اون فرونسي وجاونا بزاف لي كومونتير قالوا لنا استاذ رانا ما فهمناش ولا كان تقدر دير لنا الترجمه ولا تعاود لنا الفيديو. دونك راح نعاودو نديرو التذكير بسرعة. راح نعطيكم الفيديو راح نجزئوه إلى 3 أجزاء. راح نخدمو اليوم لي طون سامبل، في لا فيديو بروشان يعني نخدمو لي طون كومبوزي ونزيدو نشوفو لي كا دونك سبيسيو. عندنا زوج حالات ولا ثلاثة نزيدو نخدموهم إن شاء الله. اي اون فا لونسي اون سيري ديكزارسيس، معناتها في الاخر لازم كي نكملو تكونوا متمكنين من لا ترانسفورماسيون لا فوا اكتيف باسيف ولا باسيف active, Inch'Allah. Bon, donc je vais prendre un petit exemple. Sahel. Les enfants observent le lion, par exemple. Donc, là, je vais souligner les éléments de la phrase. Les enfants, ou le sujet t'ana. Observe, c'est le verbe, et le lion, c'est le complément d'objet direct. Là, c'est une phrase à la forme active. علاش؟ Parce que les enfants, اللي هو le sujet تاعنا هو اللي يدير في l'action. معناتها c'est le sujet qui fait l'action. Le sujet fait l'action. نكتبوه بالعربية aussi donc الفاعل يقوم بالفعل ولا بالفعل. Voilà, هنا c'est une phrase à la forme active. أنا كي نحب نترانسفورمي لا فراز هذه لا فورم باسيف واش راح ندير quelques transformations. Déjà la première des choses, le complément d'objet direct تاعنا يولي le sujet passif. Donc راح نبدا بلو lion. راح نكتب هنايا دونك هنا لا بلاص تاع لو فيرب تاعنا راح نخليها كيما راهي اي جو في ميتر لو كومبليمون داجون يبدا باغ لي زونفون اللي هو لو سوجي الاصلي تاعنا لي زونفون. دونك هنا واش راح ندير؟ راح نشوف لو فيرب تاعي observe c'est un verbe du premier groupe. هنا راهو مصرف لو بريزون دو لانديكاتيف. عندكم هنا شوفوا لا تيرمينيزون تاعو. مادام لو فيرب في لو بريزون دو لانديكاتيف واش راح ندير؟ راح نصرف l'auxiliaire être في l'indicatif في le présent de l'indicatif plus le participe passé تاع le verbe. donc هنا le lion نقدر remplacer ب il donc et نزيدو le participe passé du verbe est observé par les enfants. واش راح تولي لنا؟ le lion يولي لي sujets نسميوه passif. Le verbe حتى هو يولي un verbe passif. Et par les enfants نعيطولو le complément d'agent اللي هو le complément d'agent اللي هو في الأساس le sujet تاع la forme active. هذه c'est une phrase à la forme passive. هنا le sujet ما يديرش l'action. Le sujet subit l'action. معناتها الفاعل يقع عليه الفعل. فوالا بون راح نبداو في لا فيديو هذه راح تكون ان شاء الله صغيره بلي طون سامبل. هنا كي نهزو لي طون سامبل عندنا 4 طون سامبل. عندنا لو بريزون، عندنا l'imparfait، عندنا le futur simple وعندنا le passé simple. Le passé simple. Bon, القاعدة سهلة. كي يكون le verbe تاع la phrase à la forme active في واحد من لي طون هذو لي طون simple واش راح نديرو؟ راح نهزو l'auxiliaire
être نخدمو غير بالauxiliaire être. L'auxiliaire avoir ما كانش ما existiش être. إذا كان في الجملة تاعي الأصلية le verbe راهو في البريزون je vais conjuguer راح نصرف l'auxiliaire être في le présent plus le participe passé du verbe. واش نفهم من هذه؟ لكان دونك لو فيرب تاعي في لا فراز على فورم اكتيف راهو في لامبارفي راح نصرف لوكسيليير اتر في لامبارفي زائد البارتيسيب باسي دو فيرب. لكان في الفيتور سامبل نصرف لوكسيليير اتر في الفيتور سامبل بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب. لكن في لو باسي سامبل نصرف لوكسيليير اتر في لو باسي سامبل بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب. وهنا واش راح اون فا اوبتونير واش راح نتحصلوا لو طون اللي راح نتحصلوا عليه جديد راح نسميوه بريزون باسيف. في l'imparfait راح نقولوا imparfait passif. futur simple راح نقولوا futur simple passif. وفي الباسي سامبل راح نقولوا passé simple passif. علاش راح نقولوا passé simple passif ولا futur simple passif ولا présent passif باش ما ندوخوش؟ لانه شوفوا لا فراز هذيك كي صرفناها كي قلنا لو ليون est observé par les enfants est observé كي نهز هكا لو طون هكذا راح نقول لو باسي كومبوزي. بصح هنا مادام راني في لا فورم اكتيف اي باسيف ما كان لاه نقول باسي كومبوزي باش ما ندوخش بويسكو من بعد راح نشوفوا لي طون كومبوزي. راح نقول مادام لوكسيليير اتر راهو في لو بريزون نقول بريزون باسيف لانه لو فيرب تاعي راهو في لا فورم باسيف. متفاهمين؟ بون نهزو دونك ليكزامبل اللي عندنا هنايا لو ميم اكزامبل نخدمو به لي دونك لي 4 فورم. دونك première les enfants observent le lion درنا لها لا ترانسفورماسيون. نهزو لو ميم اكزامبل observe l'imparfait راح نقولو les enfants observaient le lion. نقولو في le futur simple نقولو les enfants observeront le lion. ou في le passé simple نقولو les enfants observèrent le lion. راح نهز دونك الاولى les enfants le lion. دونك هنا ce n'est pas la peine de les réécrire باش ما نضيعوش الوقت بزاف. دونك لا ترانسفورماسيون ندير une petite flèche هنا. bien sûr le complément d'objet direct تاعنا اللي هو le lion يولي هو le sujet passif le lion. هنا le verbe تاعي راهو في l'imparfait. دونك واش قلنا القاعده être في l'imparfait le lion مادام le lion masculin ou singulier donc مفرد ومذكر تسمى يولي était هنا plus le participe passé du verbe observé par les enfants. voilà كمل لا فراس تاعي. هنا observeront راهو في الفيتور سامبل donc automatiquement je vais conjuguer l'auxiliaire être في الفيتور سامبل plus le participe passé. alors le lion sera observé par les enfants كيف كيف. هنا observer راهو في le passé simple نصرف l'auxiliaire être في le passé simple plus le participe passé du verbe. donc le lion fut observé par les enfants. هنا pour la conjugaison الا كان عندكم شويه مشاكل رانا درنا فيديو من قبل فيها لي زاستيوس تاع لا كونجوغيزون هكا حيل وطرق هكا تبسط لك عمليه حفظ لا كونجوغيزون. تلقاوها في الرابط في رابط الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله. دونك فوالا الا كان لقيت ان فيرب دونك في لي طون كومبوزي directement sans se poser de questions واش راح ندير
نصرف l'auxiliaire être في le temps تاع le verbe هذاك plus le participe passé. Donc voilà هذه pour la première donc vidéo. راح نزيدو لكم d'autres فيديو وراح نعطيوكم des exercices وفي نفس الوقت راح نعطيوكم أمثلة دونك مأخوذة من شهادة البكالوريا إن شاء الله. سلام.